বাপিদের সাইড দাও। এই বাপি হাত কাবে এগুলো? যাবে না যাবে না যাবে না। दादा हम लोग तो आगे नहीं जा रहे, हम लोग तो आगे नहीं जा रहे। এই लाइट के उनको दिखे मेरा अरे उल्टो लाइट के मारे थे भाई। अरे लाइट को दिखते मेरो लोग देखिए कुछ नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। हम लोग अंदर जाएंगे आप लोग इतना करना नहीं पड़ेगा, छोड़ दे। नहीं उल्टो दिखते आ रहा नीचे हम लोग जाएंगे। আচ্ছা এই হয়ে গেছে তো এবার এখানে আপনার একটু জানো দেখি দেখি আর কিছু ছবি চাই উল্টো দিকে এ ভাই জায়গা নিয়ে নে আচ্ছা বলছি কি Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now